हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओडिया फ्लेवर्स बाय मधु। आसंत आज बनैबा झुडंग को आज हम केमती झुडंग छुई को आज हम केमती बेसर बनाउचंती आसंतु देखिबा। फास्ट कौन करचंती झुडंग को हमें भल भाबे काटिकी ताको धोईकी रखि देचे। आलू भी सरू सरू करके एमती काटि देचंती, चोपा छड़ेकी आलू को पूरा सरू सरू करके काटि दबा। एबे पियाज टमाटो एतिकी हमें नै जाइचंती। एबे कौन करबा हमें कढ़ई को बसैबा। कढ़ई को बसैबा, कढ़ई हमर गरम हेला परे एबे 2 स्पून दे देबा सरसो तेल हमर गरम हेला परे गोटे लंका छिंडी की पकेबा। लंका टिके हमर गरम हेला, लंका टिके भाजी हेला परे एबे कोन करबा तादरे हम पकेबा पंच फुटण टिके फुटी गेला परे सेतरे पकेबा जीरा पके छला परे ताको टिके एमति गोळे नबा। गोळे नै छला परे सेतरे पकेबा पियाज। गोटे पियाज को हम काटिकी सरसर कर नहीं से भली पियाज को तेल टिके भाजीबा। पियाज को टिके तेल रे भाजी नबा। आगे देखो पियाज को एमती भाजी देले, भाजी दे सारा परे आगे पकेबा आलू को चोपा छड़ेकी ताकू कौन करबा एमती सरू सरू कर काटिदेबा। काटिकी तापरे धोईकी हमें रखी देथिले। एबे आलू को पकेकी टिके गोळी नबा। आलू को टिके तेल रे टिके आगे भाजी देबा, काईना झुडंग छुई को हमें पछरे पकेबा। आगे आलू संगे पकेले झुडंग छुई जेतो हमें भाजीबा बेसर हेला बकु पूरा भर्ता हो जेतो। सेति पई आलू टिके हमर भाजी हे गेला परे पछरे हमें पकेबा झुडंग छुई। आलू टिके भाजी गला परे ताको कौन करबा एबे काटिकी रखिथिबा झुडंग छुई को पकेबा। झुडंग को टिके हमें बड़ बड़ करके काटिकी नैचंती, बेसी छोट छोट नाही। बेसर जदि बनेबे टिके बड़ बड़ काटिले छुईटा हमर भलसे रहिबो। एबे झुडंग को टिके पकेकी भाजी देबा। झुडंग पकेकी ताको आलू संगे टिके भल भाबे भाजीबा। एबे एई भली भाबे को भल भाबे गोळै देबा जेमति हमर भल भाबे झुडंग छुईटा मिसी जीवो। ए भली भाबे गोळै दे छला परे आपको कोन करबा घोड़े देबा। आधरा कोनोसी जिंस पकेबानी, खाली एतिकी पकेकी हमें घोड़े देबा। घोड़े की ताको 2 रु 3 मिनिट पई छाडी देबा। 2-3 मिनिट परे आउ थरे गोळै नबा। आउ थरे गोळै छला परे एबे काटिकी रखि दिबा। गोटे बड़ टमाटो को पकेबा। टमाटो पकेकी आउ टिके भल भाबे टिके गोळै देबा। बेसर बनौछु जदि हम जदि खट्टा खट्टा टिके लागबो बहुत बढ़िया लागबो। सेति पई हम टिके गोटे बड़ साइज रो टमाटो पकेइछंती। एबे कोन करबा आकु टिके भल भाबे गोळै देबा। गोळै की एबे कोन करबा आधे पकेबा लूण, स्वाद अनुसार पकेबा लूण। स्वाद अनुसार लूण पकई सारा पर एबे पकई देबा गोटे स्पून हल्दी पाउडर पकईकी आपको भल भाबे गोळैबा। भल भाबे को गोळै देबा जेमति हमर लूण हळदी भल भाबे गोळै हि दिबो। लूण पकईदेले तो आमर पानी बाहर पानी आधे। एबे कौन करबा आपको भल भाबे गोळैकी आपको कौन करबा घोड़े देबा। आपको घोड़े दे सारा परे तापर 2-3 मिनिट छाड़ी देबा। 2-3 मिनिट परे आउ थरे को गोळै नबा। आगुरु हमें बेसर बाटिकी रखि देछे। बेसर जेतेबेले हमें बाटिचंती ता बेसर रे कळा सोरिष देइचंती, रसुण, जीरा, सुखिला लंका एतिके हमें बाटिचंती। एबे देते बाद टिके सोरिष बटा, रसुण, सोरिष, जीरा, सुखिला लंका में एतिक बाटिचंती। आधे हमें 2 स्पून पकईचंती बेसर। आपको बेसर पकई सारा परे भल भाबे टिके गोळै देबा। गोळै दे सारा परे बढ़िया से पूरा मिसी जीवो। मिसी गला परे आपको टिके भल भाबे टिके मिसई देबा। बढ़िया से मिसीगला बढ़िया लगे
ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଆମର ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଆଳୁର ବେସର ଯେତେବେଳେ ବନିଯିବ ଖାଇବାକୁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଛୁଇଁ ଯଦି ବେସର କେବେ ନ ବନେଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଆଧରେ ପାଣି ଦେବା। ପାଣି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ଏମିତି ପକେଇକି ତାକୁ ଗୁଡ଼ା ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ପାଣି ବି ପୁରା ଶୁଖି ଆସିଲାଣି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଭଜାଟା ବହୁତ ଜୁକଜୁକିଆ ହେଇଯିବ। ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ଦେବା ଯେମିତି ଆମର ଭଲ ଭାବେ ମିଶିଯିବ। ଆକୁ ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବେ ନା କି ବେଶୀ ଶୁଖିଲା ଭାଜିବେ ନା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଢ଼ିଆ ସେ ପୁରା ଆମର ସିଝିଗଲାନି। ବିଲକୁଲ ବି ଆକେ କଢ଼େଇରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖି ପୁରା ଛାଡ଼ିଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଜା ଭାଜିବା କଢ଼ାଟାକୁ ବେଶୀ ତାତିଗଲା ପରେ ଯଦି ଭଜା ଭାଜିବେ ବିଲକୁଲ ବି କଢ଼େଇରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆକୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ତାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 2-3 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ପୁରା ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଗୋଳେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆକୁ ବେଶୀ ଭାଜିଦେଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ ପୁରା ଲାଗିଯିବ, ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏତିକିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଗ୍ୟାସ୍କୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିକି ଆକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ।